তো हेलो गाइस আমরা এখন যাচ্ছি খেজুর খেতে লাই চলো दिखाती ब्लॉग बनी देखो देख सकते हो ये मेरा दोस्त है তো গাইস খেজুর পেড় পৌঁছে গেলাম আমরা চলো দেখাই খেজুর হাত কিনি সেইটা দেখে পাও খেজুর তো একটি নাই কত কাছে বহুত দুঃখের কথা হয়ে গেলে গিটা অতনা দূরে চলি চলি আলি আর একটি খেজুর নি পাওয়া মানে এটা তোরা বুঝেই পারে কত কষ্ট দুঃখ মন নাই কত কষ্ট লাগে সেটা देखे बहन खिजूर के सिराय दलाथिन काय हुआ देखे ये गैस टाइम तो खिजूर पावली हन नी और कोईटा गाय जाए के हठिन उगलाव जाए के देखे हो तोरा देखा ब्लॉग टाइम बनी देखा जाए के देखे हो पाउबेन किनी सेटा तोरा को देखाई दे बिहन चला देखे पावे गाइस इटाइन किछु हाथ खिजूर तो पाकले নাই কত কোন ইয়া ডাং के आबा करी के थाके दिला एक মানে কম কম হাত পাকলে নাই কত দেখে দুই একটি পাকল হাত दिखाई दे पहाड़ी के तोरा को देख सकते हो गाइस मेरा दोस्त ने खिजूर पाड़ रहा है तो दिखाते हैं गिरते हैं कि नहीं खिजूर गजर गजर कर रहा है गजर गजर करे है तोरा बार बुझिया जाए नी तो गाइस এতক মেহনত পর একটি ফল পাওয়া গেল এই দেখে পাও আর একটু মেহনত করলে বোঝা যে আরো ফল পাওয়া তা তো দেখে গজর গজর করি গে যে কি পাবেন কি নি সেইটা দেখা গাইস তোরাও খিজুর গিলা পাকলা হাত কিনি সেইটা দেখে তো পাবে করে এখন তো গাইস খিজুর নি পাই के আমার दिमाग চড়ে গেল খিজুর पावले तो तोरा को दिखाई दे दिलियन तो किना करबे नी पावलियन तो गाज जाइयो गाइस तो आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक लाइक कमेंट शेयर कीजिए जा